importante. This morning we're going to go ahead and look into a word that's very important. Vivimos un tiempo muy importante. ¿Cuántos lo saben? We live in times that are very important. Who knows that? Son tiempos que Dios está preparando a su iglesia Times where God is preparing his church para algo grande que está a punto de manifestarse en la tierra. for something great that's about to manifest on earth. Quiero decirle algo. I want to tell you something. Ponga mucha atención a lo que le voy a decir. So pay attention to what I'm going to say. La Biblia dice The Bible says que Satanás that Satan, sabe que le queda poco tiempo. he knows that only little time is left for him. ¿Agarró eso? Did you capture that? Okay. La Biblia dice The Bible says que Satanás that Satan sabe knows que le queda poco tiempo. that he only has a little bit of time left. En otras palabras, In other words, al enemigo the enemy tiene un reloj sobre él. has a clock over him. Hay un reloj que Dios puso sobre el enemigo. There's a clock that the God has placed over the enemy. Y es por eso que él anda tratando de matar, robar y destruir, como dice la Biblia. And this is why he's trying to steal, rob, and kill, like the Bible says. Entonces, la iglesia necesita entender eso. But the church needs to understand this. No podemos estar perdiendo el tiempo. We cannot be wasting time. No podemos estar jugando. We cannot be playing around. Tenemos que estar alertas, We need to be alert, sobrios, sober, en oración, in prayer, en ayuno, in fasting, entendiendo understanding que los días se han acortado. that the days have shortened. Entonces, esta mañana vamos a mirar aquí en el capítulo 21 de Juan, So this morning we're going to look at John 21, okay. Vamos a leer del verso 1 verse 1, y vamos a leer hasta el verso 7. and we're going to read all the way to verse 7. Cuando usted lo tenga puede decir amén. When you have it, please say amen. All my English folks right here on the screen, we Los got que it in hablan English. Okay. Y a la pantalla, por favor. Juan 21, verso 1. John 21, verse 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Escuche eso. Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Verso 3. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Diga conmigo, no pescaron nada. Say it with me. They didn't fish anything. Cuando ya, miren, no traje mis lentes otra vez. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. La Biblia dice The en Bible says el verso 2 on verse 2 que estos discípulos that these disciples, estaban en un momento muy crítico de mucha desesperación. they were in a moment that was very critic. They were desperate. Y dice la Biblia And the Bible says, en el verso 3 verse 3, que Pedro se le ocurrió algo. that Peter thought of something. Pedro dijo: Peter said, me voy a pescar. I'm going fishing. Y esta mañana And this morning, yo quiero hablarle un poquito I want to speak to you acerca de la barca de Pedro. about Peter's boat. Diga conmigo, la barca de Pedro. Say it with me. Peter's boat. Ok,
Ocurrieron algunas cosas muy interesantes aquí. Very interesting things occurred here. Y esta mañana vamos a verlas. And this morning we're going to look into them. Y vamos a pedirle al Señor que nos hable. ¿Cuántos dicen amén? And we're going to ask God to speak to us. Ok, vamos a orar y usted ore por nosotros. So we're going to pray and you pray for us. Padre, gracias te damos por esta mañana. Te Father, pedimos, Thank you this morning. Señor, que nos hables esta mañana, We ask you that you speak to us this morning, que nos reveles tu palabra, to reveal your word to que us. uses nuestra vida Use our lives para poder, Señor, transmitir este mensaje divino del cielo. to transmit this divine message from heaven. Te pedimos, Señor, que nos des también oídos para oír lo que dice el Espíritu. We ask you that you give us ear to hear from the Spirit. Te damos gracias esta mañana. We give you thanks this morning. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén y amén. amen and amen. Puede tomar su lugar, que Dios los bendiga. You can take your seat. May God bless you. La barca de Pedro. Peter's boat. Esta mañana quiero empezar este tema This morning I want to start this topic hablando acerca de algo que es bastante importante. speaking about something that's very important. Cada uno de nosotros Each one of us, estamos we're o hemos estado or we have been en una guerra espiritual. in a spiritual warfare. Una guerra espiritual que se lleva a cabo We're in a spiritual warfare that takes place en el alma, in our soul, en la mente, in our mind, en los pensamientos, in our thoughts, en el corazón. in the heart. Pero cada uno de nosotros, But each one of us, de una manera u otra, one way or another, hemos tenido, hermano, que confrontar ciertas batallas espirituales. we've had to confront certain battles. En el mundo natural, In the natural world, cuando alguien confronta una batalla when someone confronts a battle o una guerra, or a war, esa persona por casi asegurado but that person almost surely va a experimentar will experience algo que se llama something that's called el síndrome de estrés postraumático. post-traumatic syndrome. Esa persona, That person, por causa de las batallas, because of the battles, experimentan they experience este estrés this stress, postraumático post-traumatic, que vino a afectar sus vidas. that comes to affect their lives. Muchos soldados de la guerra Many soldiers of war regresan con este síndrome. return with the syndrome. Incluso muchos son despedidos de las batallas y las guerras Actually, many are displaced from the battles and porque el wars síndrome es demasiado fuerte. because their syndrome is so strong. Por lo tanto, tienen que mandarlos de la batalla a que vayan a recuperarse a sus casas. Therefore, they need to send them out of the battle so they can recuperate at home. Escuche esto. Listen to this. Y de la misma manera, In the same manner estas personas, aunque son dañados no físicamente, pero en el alma, that these people that are damaged, not physically but in the soul, estas personas sufren these people suffer. estreses, They suffer stress, temores, fears, ansiedades, anxiety. son atormentados They're tormented porque en la guerra because at war experimentaron cosas they experience things que quizás no afectó su cuerpo, that perhaps it didn't affect their body, pero afectó su alma, but it affected their soul. afectó su It mente, affected their mind. afectó su espíritu. It affected their spirit. Y me he dado cuenta And I've realized que al estudiar esto that studying this y por años estudiando la guerra espiritual, and many years of studying the spiritual warfare, no, hermano, es necesario ir a una guerra física it's not necessary to go to a physical war para que alguien sea afectado de esta manera. so that someone can be affected this way. Hay personas que han ido, hermano, al campamento espiritual de una batalla There are people who have gone to the campground of a battle, y allí en ese campamento espiritual, and in that campground, así como entra un soldado a la guerra natural just like a soldier enters a natural war y sale afectado en la alma, and comes affected in their soul, así también mucho pueblo many people, al entrar a una guerra espiritual, when they enter a spiritual warfare, después de la guerra espiritual, after the spiritual war, también son afectados en su alma. they're also affected in their soul. Entonces yo tengo que entender So I need to understand que la guerra espiritual that spiritual war tiene el mismo nivel has the same level de traumatización, of traumatic
si no tengo cuidado if I'm not careful de dejar que Dios pelee por mí. of letting God fight for me. ¿Está conmigo esta mañana? Are you with me this morning? Entonces cuando empiezo a mirar esto, So when I begin to look at this, una guerra espiritual, a spiritual war, así como una guerra natural, just like a natural war, tiene la capacidad de dañar a alguien si la persona no es apta para poder, hermano, vencer a ese enemigo. it has the same capacity to traumatize this person by the enemy. Tiene la capacidad de atrapar a esa persona en su alma, en sus pensamientos. They have the same capacity to trap someone in their soul, in No. their thoughts, in their mind. No le toca a cualquier persona echar fuera un demonio. It doesn't take a common person to cast out demons. Tienes que estar preparado para esa guerra. You need to be prepared for this war. Tienes que tener una unción específica. You need to have a specific anointing. Tienes que entender tu autoridad espiritual. You need to understand your spiritual authority. Porque un soldado sin preparación Because a soldier who doesn't prepare himself, terminará dañado. he'll end up damaged. Y también un ministro, un hombre de Dios, una mujer de Dios sin preparación, And likewise, a man, a minister of God or a woman, también puede terminar dañada. they could also end up damaged. ¿Está conmigo esta mañana? Are you with me this morning? Entonces esa no es mi rama esta mañana, So that's not my word this morning. pero quiero nomás presentar esto, But I do want to present this. porque esta mañana vamos a hablar de Pedro. Because this morning we're going to speak about Peter. Mire, Pedro Peter, fue al que le pidieron su alma para zarandearla. he's the one that his soul was asked to sift him. Jesús le dijo, Pedro, Jesus said, Peter, Satanás ha pedido tu alma para zarandearla. Satan has asked for your soul to sift it. Dice, pero yo he orado por ti But I have prayed for you para que tu fe no falle. so that your faith won't lack. Pero esta mañana quiero que se fijen algo. But I want you to pay attention to this. Hay un enemigo There's an enemy que está interesado de dañar el alma. who's interested in damaging the soul. ¿Está conmigo esta mañana? Are you with me this morning? Hay un enemigo que está interesado de dañar tus emociones. There's an enemy who's interested in damaging your emotions. Hay un enemigo que está interesado de dañar tus pensamientos. An enemy who's interested in damaging your thoughts. Hay un enemigo que está interesado de atormentarte con una situación que pasó cuando eras niño. There's an enemy that wants to torment because of a situation you went through as a child. Esa es la guerra que tenemos día con día con la humanidad. That's our everyday war that we have with humanity. Es una lucha por el alma. It's a struggle in the soul. Hay gente que no puede amar a su esposo o a su esposa porque su alma desde pequeños fueron dañados. There's people who can't love their wife or their husband because when they were small they were damaged. Hay gente que ha crecido con limitaciones. There's people who have grown up with limitations. Pero esas limitaciones no son financieras. But those limitations are not financial. No son físicas. They're not physical. Son limitaciones mentales They're mental limitations que no permiten a una persona que tiene capacidad a explotar su potencial. that they don't allow a person who has the capacity to explode in their potential. Entonces Dios nos está hablando So God is speaking to de us que hay un enemigo que quiere trastornar el alma. that there's an enemy who wants to torment the soul. Entonces Jesús le dice a Pedro, So Jesus tells Peter, Pedro, han pedido tu alma para zarandearla como trigo. Peter, they have asked for your soul to sift it like wheat. Escuche, te escogieron a ti, Pedro. Listen, they chose you, Peter. Te escogieron a ti, Pedro. You were chosen, Peter. Y Pedro experimentó el ataque. And Peter experienced the attack. Fue atacada su voluntad. His will was attacked. Fue atacada su identidad. His identity was attacked. Fue atacado su ministerio. His ministry was attacked. Porque cuando el enemigo viene y lanza algo en contra de ti, Because when the enemy comes and launches something against you, va a atacar todo tu potencial. he's going to capture all your potential. Pero no se ponga triste esta mañana. But don't get sad this morning. Yo no le vine a hablar del problema, le vine a hablar de la solución. I didn't come to talk to you about the problem. I came to give you the solution. Dios quiere libertar a cautivos. God wants to free the captive. Dios quiere libertar a gente que se encuentra oprimida. God wants to liberate those who are oppressed. You know, I found out in life, Yo me di cuenta en la vida
that not everybody that smiles que no todos que sonríen is free. es libre. Hay gente que camina por las calles sonriendo, There's people that walk around smiling, llorando por adentro. crying inside. Están contentos They're happy enfrente de la gente, in front of everyone, pero en secreto se sienten miserables. but secretly they're miserable Porque el ataque del enemigo fue muy grande en contra de ellos. because the attack of the enemy was too great against them. Y lo que sucedió con Pedro And what happened with Peter fue una situación igual. was a situation very similar. Fue atacado en su voluntad, His will was attacked en su identidad, in his identity, en su in ministerio. his ministry. Y la Biblia me dice And the Bible says que esos síntomas de su ataque that those symptoms of his attack causaron en él efectos negativos. caused negative effect in him. Que en vez de avanzar, Instead of advancing, Pedro empezó a retroceder. he started with regression. ¿Está conmigo esta mañana? Are you with me this Si morning? tú estás retrocediendo, If you're regressing, es porque el ataque que el enemigo lanzó en contra de ti está prevaleciendo. it's because the attack that the enemy launched against you is prevailing. Pero si tú estás avanzando, But if you're advancing, es porque Dios te ha ayudado a poder derrotar cualquier enemigo que ha venido en contra de ti. it's because God has allowed you to defeat the enemy that has come against you. Ahora, si hay alguien que está en regresión, So if someone is experiencing regression, estás en el lugar correcto esta mañana. you're in the right place this morning. Dios hoy te va a dar la victoria. God is going to give you the victory. ¿Cuántos today. dicen amén conmigo en esta How many hora? can say amen this morning? Entonces, quédese conmigo. Entonces empezamos a ver esta historia de Pedro. So stay with me. We're looking at Peter's story, Y Pedro empieza a experimentar ciertas características negativas. and Peter starts experiencing certain characteristics that are negative. Desde Marcos capítulo 14, verso 54. From Mark verse 14, Ok, verso 54. verse 54, Usted mira a un Pedro que estaba activo, you saw a Peter who was active, ungido, anointed, lleno de la presencia, full of presence, listo para conquistar. ready to conquer. Ahora vemos a un Pedro que sigue al Señor de lejos. Now we see a Peter that follows the Lord from afar. El ataque que viene contra el alma The attack that comes against the soul causa que sigas al Señor de lejos. causes for you to follow Jesus from afar. Antes eras el primero, Before you were the first one, ahora llegas al último. now you're the last. Antes primero para servir, Now you always signed up first to ahora ya serve. ni quieres servir. Now nobody wants to serve. Antes, hermano, estabas dispuesto Before you were disposed, y ahora ya no estás disponible. but now you're not. Porque cuando el enemigo ataca a una persona, When the enemy attacks someone, lo primero que ocurre the first thing that happens es que Pedro empieza a seguirlo de lejos. is that Peter started following from afar. Y no solo eso, And not only that, un Pedro que estaba activo, a Peter who was active, un Pedro que estaba involucrado. a Peter who was involved, Vemos que ahora y Pedro se sentó. Pedro tuvo que sentarse. Peter had to sit. Se inhabilitó. He inhabilitated Y no solo himself. eso, And not only this, se empezó a calentar con el fuego que no era el fuego del Espíritu Santo. he started warming himself up with the fire that was Yo not no sé si the hay way of the alguien Holy aquí esta Spirit. mañana. Is there someone here this morning? El ataque al alma The attack against the soul viene con propósitos comes with purposes de deshabilitar a la gente. to disable the people. Pero esta mañana But this morning, estás en el lugar correcto. you're in the right place. Se va a romper algo esta mañana. Something's going to break this ¿Cuántos morning. dicen amén conmigo? How many can say amen with me this Ahora morning? fíjese bien, avancemos en esto. Now look closely as we advance in this. Empezamos a entender We start to understand que Pablo explica esta guerra. that Paul explains this war. Y dice Pablo en Efesios 6, 10 al 11. And Paul says in Ephesians 6:11, Por lo demás, mire lo que dice Pablo en una guerra. look what Paul says during a war. Si estás siendo atacado, If you're being attacked, dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Lo que Pablo está diciendo, what Paul is saying, que en medio de la batalla in the middle of the battle, puedes encontrar cobertura. you can find coverage. En medio de la batalla In the middle of the battle, hay una fuerza que Dios te puede dar. there's strength that God can En give medio del you. ataque In the middle of the attack,
vas a dejar a tu enemigo confundido, You're going to leave the enemy confused. porque Dios te va a vestir de gloria y de poder. Come on, God's somebody. going to dress you with power and glory. Alguien diga conmigo: cuando soy débil, Dios es fuerte. Somebody say, when I am weak, God is strong. Entonces Pedro So Peter está experimentando un estrés tremendo. is experiencing a great stress. Mataron a Jesús en la cruz. They killed Jesus in the Bueno, cross. no lo mataron porque él dio su vida. Aleluya. Well, Alguien they diga didn't que ven kill him because conmigo. he actually gave his Pero, life. pero murió en la cruz del Calvario. But he died in the cross of Lo the han Calvary. enterrado. Then they buried him. Su líder ahora no se encuentra. His leader is no longer around. Pedro dejó todo por servir a Jesús. Peter left everything to serve Jesus. Pero ya no está But Jesús. Jesus is no longer Fue around. crucificado. He was crucified. Lo metieron a la tumba. They put him in the tomb. Pedro dice: ¿ahora qué voy a hacer? Now Peter's asking, what am I going to do? Si antes era pescador I was a fisherman. y me dijo que me saliera de And ahí. he told me to get out of it. Dice: ¿ahora para dónde voy? But now what do I do? Si mi líder está muerto. If my leader is dead. Pero lo que Pedro no sabía But what Peter didn't know, es que la profecía dice that the prophecy said, que aunque él murió al tercer día, that even though he died on the third day, iba a resucitar con poder y con gloria. he was going to resurrect with power and glory. Por eso, aunque las cosas se miren que están muertas ahorita, So even though things may seem dead right dile now, a tu enemigo: espérate tantito, no te sientas derrotado, porque Dios está a punto de resucitar lo muerto. tell the devil, oh, just you wait, because God is about to resurrect the dead. Entonces Pedro quedó en una situación difícil. So Peter was left in a difficult situation. Escuche, y hay líderes que están con él, Listen, and there's leaders that are with him, que lo están viendo a él. that they're watching him. Pedro, ¿qué vas a hacer? Peter, what are you going to do? Porque hay gente que te sigue, lo que tú haces, ellos te siguen. Because there's people who follow you. Whatever you do, they do. Si ellos ven tu fe que mengua, If they see that your faith weakens, hermano, la fe de ellos va a menguar. brother, their faith of them is going to Tienes weaken. que tener cuidado. You need to be careful. ¿Cuántas veces yo he predicado de aquí fe? How many times have I preached from right here Y se va la about faith? gente llena de fe. And people leave with faith. Y yo me voy a mi oficina a llorar. And I go to my office crying Porque yo necesito fe. because I need faith. Pero yo no me puedo agarrar el micrófono y decir: Dios nos va a dar la victoria. Pero así todo: ay, hermano, mire cómo andamos. But I can't grab the microphone and say, oh, God's going to give us a victory while I'm over here showing weakness. Y van a haber ocasiones donde tú tienes que enseñarle a la gente que te sigue And there's going to be occasions when you need to teach those that follow you que aun cuando estás bajo ataque, that even though when you're under attack, tú sigues creyendo que lo mejor viene. Come on. continue to believe that the best is yet to Aun come. cuando estás bajo ataque, Even when you're under attack, puedes danzar en medio de la you tormenta. can dance in the middle of the storm. Even when you're under attack, Cuando estás bajo ataque, you can raise up your hand and say: I'm still here and I believe my situation is going to turn around. puedes alzar las manos y saber que tu situación va a ser volteada. Y la gente, los discípulos veían a Pedro. And the disciples watched Peter. ¿Qué va a hacer Pedro? What is Peter going to do? Va a levantar un ministerio. Is he going to raise the ministry? Se va a levantar el evangelio. ¿Qué va a suceder? What is he going to do with the gospel? ¿Y sabe qué hizo Pedro? And you know what Peter did? Pedro les dijo: escuchen, Peter said, listen, esto es lo que voy a hacer. this is what I'm going to do. El maestro ha muerto. The teacher has died. Está en la tumba. He's in the tomb. Y todos así vamos a conquistar el mundo. And everyone's ready to conquer the world. Y Pedro le dice: no vamos a conquistar el mundo. And Peter says, no, we're not going to conquer the world. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Pedro? So what are we going to do, Peter? Me voy a ir a pescar. I'm going to go fishing. La barca de Pedro, Peter's boat, de donde Dios lo llamó, where God called him from, de donde Dios lo sacó, where God pulled him out de of, donde Dios le dijo: sal de la barca. where God said, come out of the boat. Pedro nunca destruyó Peter never destroyed el punto de referencia de su pasado. the point of reference of his past. Por lo tanto, como tienes un punto de referencia todavía, And because he had a point of reference still, tuvo un lugar a donde regresar. he had a place to go back to. Déjeme preguntarle esta mañana: Let me ask you this morning, cuando las cosas no van como tú quieres que vayan, when things are not going how you want them to go, cuando el Señor no te contesta cuando tú quieres que te conteste, when the Lord doesn't answer when you want him to answer cuando you, tú no le sientes cuando le quieres sentir, when you don't feel him when you want to feel him, mi pregunta para usted es: my question to you is, ¿a dónde vas a ir? where are you going to go to? ¿Te vas a regresar de donde Dios te sacó? Are you going to return back to
where God pulled you ¿O out? vas a esperar quieto y esperar la salvación de Jehová sobre tu vida? Or are you going to stand still and wait for God's salvation over your life? Pedro no se esperó. Peter didn't wait. Mira, hermano, Look it. la regresión empezó a ocurrir en su vida. Regression started occurring in his life. Se empezó a regresar a lo familiar. He started returning to what was familiar. Se regresó al lugar de donde Dios lo sacó. He returned to the place where God pulled him out Se from. regresó de donde Dios lo llamó. He returned to the place where God called him out of. Y muchas veces Dios nos saca de lugares. And many times God takes us out of certain Dice, places. tú ya no puedes estar en este lugar. Ven, papá. And he says, you can no longer be there, so come out. Come Te out of voy it. a ungir. I'm going to anoint you. Te voy a dar un llamado. I'm going to give you a calling. Ya no serás pescador de peces, ahora pescador de You will hombres. no longer be a fisherman of fish, but of men. Y en los momentos And difíciles, your difficult times, te prohíbo que te regreses de donde te saqué. I prohibit you to return from where I took you out of. Can you let me preach this morning? ¿Me puedes dejar predicar esta mañana? There are some places God took you out of that is prohibited for you to go back to them. Hay lugares donde es prohibido para que tú regreses. Esos lugares Those places son para cumplir el propósito del hombre. are to fulfill man's purpose. Pero los lugares que Dios te asignó fuera de esos But the lugares places that God assigned you outside of those son los lugares para cumplir el propósito de Dios en tu vida. are the places to fulfill God's purpose in your life. I don't know, I feel it too quiet this morning. Está muy Hallelujah. callada aquí en la mañana. Yo no sé si alguien vino en esta mañana listo para oír un mensaje de reto. Is someone here to listen to a message that's going to challenge you? I remember when God called me, Yo me acuerdo cuando Dios me llamó I took it y serious. yo lo tomé en serio. Yo tomé a mi familia, I took my family. tomé a mis I hijos, took my children. los subí en un van que tenía, I put them in a van that I had. manejé más de 10 estados, I drove more than 10 states. me planté bajo la sombra del púlpito de un hombre de Dios And I put myself in a pulpit of a man of God para ser entrenado, to be trained, para ser sanado, to be healed, para ser restaurado to be restored, y para recibir el manto profético de esa casa. and to receive the prophetic mantle over that house. Y después de ahí And from there, quemé como Eliseo el arado, I was like Elijah. destruí la barca, I destroyed the boat. porque yo no la tuve por si al caso Dios me fallaba. No, 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 no. Just in case God failed Can I me. just speak to somebody today? Le puedo hablar a alguien ahora. Todo lo que Dios te dijo, Everything that God told you, Dios lo va a cumplir. God will fulfill it. God ain't playing with you. Dios no está jugando contigo. Si Él dijo que te va a bendecir, If he said he's going to bless you, te va a bendecir. he's going to bless Si you. Él dijo que te va a levantar, If he said he's going to rise you, te va a levantar. he will rise you. Tú tienes que entender You need to understand que la palabra profética que está sobre tu vida that the prophetic word that's over your life, vino a cumplirse. it's come to be fulfilled. Vino a cumplirse. Come to be fulfilled. Y there is no devil in hell that can stop that word. Y no hay diablo del infierno que pueda impedir esa palabra. Yo quisiera que alguien tomara 30 segundos y en crédito celebra lo que Dios va a hacer. I want someone to take 30 seconds Come on. and celebrate what God is going to do. Celebra lo que Dios va a hacer. Celebrate what God is going to do. He might not done it yet, Dios no lo ha hecho todavía, pero yo sé que Dios lo va a hacer. but I know God is going to do it. Dígale a tu vecino, Tell your neighbor. te prohíbe Dios que regreses de donde te sacó. God prohibits you to return from where he pulled you out of. Dígale, Dios te sacó de un lugar God took you out of a place a donde ya no puedes regresar. where you can no longer go back to. Esa barca se tiene que romper. That boat needs to be dammed. Esa barca se tiene que romper. That boat needs to be broken. Yo lo voy a repetir otra vez. Esa barca se tiene que I'm going to romper. repeat it again. That boat needs to be destroyed. Lo voy a repetir otra vez. Esa barca se tiene que I'm going romper. to say it again. That boat needs to be broken. Se tiene que romper. It needs to be broken. ¿Por qué se tiene que romper, pastor? So why does it need to be broken? Porque es la barca la que te mete en tormentas. Because it's Ay, the ay, boat ay, that ay, puts ay, you ay. through storms. Es la barca la que te mete en It's tormentas. the boat that puts you through storms. There are things from your past that will only place that will take you is to the storms. Hay cosas de tu pasado que te van a llevar a las tormentas. ¿Por qué se tiene que romper? So why does it need to be broken? Porque esa barca Because that boat es la barca de la limitación. is the boat of limitation. Cuando Jesús vio a Pedro, When Jesus saw Peter, le dijo, Pedro, boga mar adentro.
He said, Peter, throw the net. métete más Oh, profundo. go deeper. La barca se tiene que romper. The boat needs to be broken. La barca de tu pasado se tiene que romper. The boat of your past needs to No be me broken. canso de repetirlo. La barca que te tiene limitado te tiene que romper. I don't get tired of saying the boat that puts limits to you needs to be broken. Esa fue la barca That was the boat que Pedro, cuando estaba sobre ella, that Peter, when he was on it, confundió a Jesús con un fantasma. he confused Jesus with the ghost. Porque la barca se tiene que romper. Oh my God. Oh my God. La barca no te deja ver claro. The boat doesn't let you see clearly. Te tiene limitado. It gives you limits. No te deja entrar a la profundidad. It doesn't let you go deep. Y el Señor dice, And the Lord says, todo lo que tiene un punto de referencia a tu pasado, everything that has a point of reference towards your it's past gotta break. necesita ser Alguien dele un quebrado. aplauso al Señor esta hora. Somebody give an applaud to the Lord. Muchas veces Many times, Jesús invitó a Pedro Jesus invited Peter a que saliera de la to barca. come out of the boat. Y esta mañana And this morning, el Señor está invitando a su iglesia. the Lord is inviting his Sal de la barca. come out of the boat. Sal de la limitación. Come out of limitation. Sal del lugar de falta de discernimiento. Come out of the place of lack of discernment. ¿Puede decir alguien amén en esta hora? Can someone say amen this morning? Pedro Peter fue regresado was returned al lugar familiar. to the familiar place. Hay lugares donde Dios ya no te quiere. There's places where God doesn't want you there No anymore. te quiere. He doesn't want you there. That's the only bad news I'm going to give you today. Es la única mala noticia que te voy a dar There ahora. are some places that God doesn't want you back to. Hay lugares donde Dios no quiere que regrese. There's a reason why God closed the Red Sea. Hay una razón por la cual Dios cerró. He didn't leave it open. No la dejó abierta. Abrió el mar. Oh, he opened the sea. Pasaron en seco. They passed through in dry land. Voltearon a ver el mar. They looked back to look at the Y sea. el mar se cerró. And the sea closed. Él no lo cerró para Egipto. He didn't close it for Egypt. Él lo cerró por Israel. He Oh my closed it God. for Israel. Porque, escuche esto, porque Dios sabía Because God knew que capítulos después that chapters later, ellos se iban a querer regresar por los pepinos y las cebollas a Egipto. they would want to return for the better food. Y el Señor dice, hay alimentos, hay apetitos, hay antojos. And the Lord says, there's some appetites, Oh my desires. God. Is somebody catching this word this morning? ¿Alguien está cachando esta There's palabra? appetites Hay apetitos que son prohibidos ahora en tu vida. that are prohibited in your life. Ya no puedes tenerlos porque el mar se cerró, papá. You can't have those Ay, specific alguien diga appetites amén en esta because hora. the sea has been closed. Mire lo que estoy hablando esta mañana. Este hombre, This man, dame su alma. give me his soul. Lo voy a zarandear. I'm going to sift it. ¿Sabe cuál fue el zarandeo de Pedro? You know what was Peter's sift? Es regresarlo de donde Dios lo había sacado. Is to return him where God had already taken him out. Pedro cargaba una... ¿Por qué lo escogió el enemigo a Pedro? Why did the enemy choose Peter? I'm almost done. Ya casi acabo. ¿Por qué lo escogió el enemigo a Pedro? Why did the enemy choose Peter? I'm about to jump off again. I know my wife can say, honey, I got good knees. Don't worry. We just did that potato chip hike. Oh my Lord Jesus. Vamos, que that's another thing. ¿Por qué lo escogió a Pedro? Why did Peter get chosen? Listen to this. Escucha esto. Bad mouth Peter. Pedro, el que hablaba groserías. Peter, who spoke bad words. ¿Por qué lo escogieron? Why did they choose him? A un Pedro con un carácter terrible. A Peter who had a terrible character. ¿Por qué lo escogió el enemigo a Pedro? Why did the enemy choose No Peter? escogió a Juan. They didn't choose John. Juan era un adorador. John was a worshiper. Alguien le hubiera dicho mejor a Juan. Somebody would have said, why didn't they choose John? Pero escogió a Pedro. But Peter was chosen. El imperfecto. The imperfect. Nunca pienses que porque hay una persona imperfecta, Don't think that because there's an imperfect person, que Dios no tenga un plan para ella. that God doesn't have a plan for that person. Y es la razón por la cual, this is Jesus, the come on reason somebody, why. ha sido difícil para esa persona afirmarse. It's been difficult for that person Porque carga una unción y un llamado sobre esa persona because that person carries a calling and anointing.
Y el enemigo lo sabe. And the enemy knows this. Y dice, dame a Pedro. And he says, give me Peter. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque el enemigo había escuchado algo. Because the enemy had heard something. De que Pedro tenía una unción de multitudes. That Peter had an anointing of multiples. Pedro tenía una unción. Mire, el diablo escuchó la profecía de Pedro. The devil heard Peter's prophecy. Ya no serás pescador de peces. You will no longer be a fisherman of fish, Serás pescador de hombres. but you will be a fisherman of men. The enemy knew the anointing that was over Peter. El enemigo sabía Jesus. el La unción que estaba sobre Pedro. Y por eso es que dijo, yo quiero a Pedro. And this is why he said, I want Peter. Lo voy a regresar de donde lo saqué. I'm going to Jesus, return come on, him where he was pulled out of. Lo voy a regresar de donde antes estaba. I will return him to where he used to be. Porque si él descubre quién es él, Because if he discover who he is, miles van a venir a Cristo. thousands will come to Jesus. Christ. Miles van a venir a Cristo. Thousands will come to Christ. Quiero decirle a alguien esta mañana, Jesus, I feel the glory. The battle that you're going through today La batalla que estás pasando a hoy, no es por donde estás, it's not because of where you're at. es para donde Dios te está llevando. It's towards where Jesus. God is taking you. The enemy's trying to hold you back. El enemigo te quiere detener. Pero esta mañana yo vine como un mensajero a decirle a alguien, But I came like a messenger of God to tell someone, no te detengas, don't stop. no te detengas, Don't stop. no te detengas. Don't stop. Da hacia adelante, Continue to move forward. que Dios está a punto de hacer cosas poderosas en tu vida. God is about to do powerful things in your life. Don't stop. No te detengas. Jesus, push somebody and tell them, come on, keep going. Empuja Come a on, alguien empuja a y alguien. diga, Come sigue on. adelante. Help me out. Help me push your neighbor. Praise the Lord. Está conmigo esta mañana. Are you with me this Está recibiendo morning? esta palabra esta mañana. Are you receiving the word this morning? Dame a Pedro. Give me Peter. El primer mensaje de Pedro. The first message of Peter. Un hombre sin estudio. A man who had no education. Un hombre, hermano, que no sabía ni leer, yo creo que ni escribir. A man who didn't know how to read and probably didn't know how to write. Se para y predica su primer mensaje. He stands and he preaches his first message. ¿Cuántos vinieron a Cristo? How many came to Christ? El primer mensaje. The first message. ¿Cuántos? How many? Hermano, el segundo mensaje. How many the second message? En total, en dos mensajes, In the total in two messages, 8,000 personas 8,000 people vinieron a Cristo. came to Christ Two messages. con dos mensajes. Look at the anointing over Peter. Mira el unción sobre Pedro. That's why the enemy wanted him. Es por eso que el enemigo lo quería. And that's why the enemy tried to convince him, you ain't a preacher, you're a fisherman. Por eso el enemigo lo quiso convencer que él no era predicador, pero uno que Regrésate. Regrésate. return De donde Dios te sacó. Return from where God pulled you out of. Esa profecía que recibiste era puro cuento. That prophecy that you receive is just a tale. Regrésate. Return. Tú no eres ningún predicador. You're not a preacher. Y cualquiera que viera a Pedro And anyone who would see Peter hubieran dicho lo mismo. Este predicador would have said the same. This guy, a se preacher? le salió un sapo y una culebra. A frog and a snake? He keeps cussing. Oh, he That's cussing Peter. sigue diciendo disparates. Ain't nobody wants to say the truth. Nadie quiere decir la verdad. Peter was cussing Peter. You mess with him, he'll chop your ear off. Yes or no? It's in the Bible, yes or no? Ahí está en la Biblia. Si te vas contra él, te corta la oreja. But he was anointed, man. Pero era ungido. And the devil wanted him. Y el diablo lo quería. Not because of the bad reasons. No por las cosas malas, Because of the anointing that he was able to. pero por la unción que tenía. This right here. Esto aquí, Esto lo que estoy diciendo. this what I'm saying, Tiene que destruir la mentalidad de cómo miras a la gente en su exterior. needs to break the mentalities of how we look at people in their exterior. Mire, yo sé que se va a oír mal.
I know it's going to sound bad, pero una cosa, un pecado que uno hizo but a sin that someone committed no va a estorbar el plan que Dios tiene sobre esa persona. is not going to be an obstacle for God's plan over your life. No me vengas a decir que tu hijo está perdido para siempre. Hay por eso el diablo no lo puede matar. Esto es palabra para alguien, porque la unción que está sobre él es mayor que el plan que el enemigo vino a traer en contra de él. This word is for someone. Don't come tell me that your child is lost forever, because God's anointing has a purpose for his life. No me digas Don't come and tell que me tienes que ser santo para que Dios te use. that you need to be saved in order for God to use you. Escuche bien, pare bien sus antenas, aleluya. Listen carefully and prepare your antennas. No estamos aprobando la práctica del pecado, We're not approving practicing sin, pero también aquel que dice que no ha pecado, la Biblia dice, es mentiroso. but those who say that they don't sin, the Bible says that they are liars. Hay gente que no peca con sus manos, pero peca con su corazón y su mente. There's people who don't sin with their hands, but they sin with their heart and their mind. Entonces tú tienes que entender So you need to understand que Dios escogió a Pedro that God chose Peter y Dios lo usó. and God used him. Pedro fue cambiando. Peter was changing. No estaba de grosero todo el tiempo. He wasn't a bad person or swore Fue all the time. transicionándose. He transitioned. Pero no tienes que ser perfecto para que Él te use. Él va a tomar la imperfección y perfeccionar la perfección para poder usarte. But you don't need to be perfect for God Amen. to use you. God will be perfecting your ways. Ok, ya vamos, dile a su vecino, ya va a terminar el pastor. Okay, tell your neighbor, the pastor's about to end. Ay, dígale a su vecino, rompe la barca, man. Tell your neighbor, break the boat. Dígale, rompe la barca. Break the boat. Dígale, rompe esa barca. Break that boat. ¿A dónde te está regresando? Wherever they're returning you A lo familiar, to the familiar place, a los lugares geográficos donde Dios te sacó. Ya no tienes que ir ahí. to those geographic places that God took you out of. You don't need to go back there. You know, hay un problema con el evangelio. There's a problem with the gospel. No es problema para mí, It's not a problem ni for me, problema para usted. or a problem for you. Es un problema con la gente que no se quiere componer. It's the problem for those who don't want to fix Es themselves. de que cuando Dios te saca de un lugar, Is that when God takes you out of a place, Dios no solo te va a prohibir lugares, not only is God going to prohibit some pero locations, también a personas que habitan en esos lugares. but also some people who live in those places. Entonces Dios llamó a Pedro y le dice, sal de donde yo te saqué, Pedro. So God calls Peter and says, come out of where I took you out Has of. sido diseñado de ir de gloria en gloria, You've been designed to go from glory to glory, de poder en poder. from power to power. Has sido diseñado de avanzar. You've been designed to advance. Diga conmigo, grítalo fuerte, voy a avanzar. Say it with me and shout it. I am going to advance. Dígale a su vecino, la próxima vez que me veas, Tell your neighbor, next time you see me, voy a estar acá arriba. I'm going to be at this Dile, level. ahorita estoy quizá aquí, Perhaps I'm here right now, but next time you see me, pero la próxima vez que me veas, I'm going to a next level, voy man. a ir a otro nivel. Porque Dios te dio el código de avanzar. Because God has gave you the code to advance. Alguien dígame conmigo en esta hora. Someone say amen with me. Mire, yo ya tengo que terminar esto. Now I'm about to finish with this. Pero la Biblia dice, But God says, y si los hermanos músicos quieren ayudarme, porque si no voy a seguir acá. La Biblia dice, the Bible says, han pedido tu alma para zarandearla. they have asked for your soul Pero to mire sift it. mire lo que le dice el Señor después. But look at what the Lord responds with. Pero yo he orado. But I've prayed. Ay. Wait, I got it. But I Mire, prayed. ¿qué dijo Jesús a Pedro? What did Jesus tell Peter? Te van a atacar, man. They're going to attack you. No se lo van a negar. We're not going to. Pero yo he orado. Peter, I have prayed. Yo he orado por tu fe. I have prayed for your faith. Yo he orado para que cuando regreses. So I have prayed so that when you return. Yo no sé la gente que piensa que está aquí por su propia fuerza. I don't know about those people who think they're here for their own Hay uno efforts. que ha estado orando por ti. There's one who's been praying Está for you. intercediendo por ti. He's been interceding for Jesús a la diestra del Padre. you. Jesus, who's next to the Father. Porque Él sabe la unción que está sobre tu vida, sobre tu vida, sobre tu vida. Because he knows the anointing that's over your life, and over your life. No estás aquí por tu fuerza. You're not here by your own strength. Estás aquí porque Jesús ha estado orando por ti. You're here because Jesus has Orando been por tu praying for you. familia. Praying for your family. Ay, yo no sé si alguien puede agradecerle al Señor. Can somebody be thankful Mire, to God? está bien, yo puedo orar por ti. That's fine. I can pray for Pero you. si Jesús ora por ti al Padre, But if Jesus prays to the Father, se acabó, papá. oh, it's all over there.
Jesus. Yo he orado por ti I prayed for you para que tu fe no falle. so that your faith will not weaken. Amado hermano, quiero decirle algo. Beloved brethren, I want to say something. Es una bendición It's a blessing poder saber. to know. Escriba este verso. Write down this verse. Romanos 8:34. Romans 8:34. Escríbalo. Write it down. Es una bendición It's a blessing saber que Jesús ahorita en este momento to know that Jesus at this moment está orando por tu fe para que no falle. is praying for your faith. Y Él sabe que quizás has querido tirar la toalla. And he knows that you want to toss the towel. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Él sabe que quizás te has querido dar por vencida. He knows that perhaps you wanted to give up. Él sabe. He knows. Y ahorita en este momento está intercediendo para que tu fe no falle. And right now he's interceding so that your faith doesn't weaken. Por nombre. By name. Vamos, papito, si puedes. Come on, you can do it. Padre, mira, fortalécela porque se está acabando su fe. Father, strengthen her because her Allá está el faith is Padre lacking. intercediendo por ti. Is there someone? Padre, te pido por Él. Father, I ask you for him. Dale fuerza porque se siente solo. Give him strength because he feels lonely. Tenemos a un intercedor ahorita en el cielo orando por ti. We have an interceder right now praying for you. Yo quiero que levantes tus manos y le des gracias al Señor. I want you to raise your hand and give thanks to God. Vamos a ir terminando. And we're going to finish up. Y la Biblia dice And the Bible says que mientras Pedro estaba pescando, that while Peter was fishing, Pedro le dijo: Peter told him, mira, allá hay alguien en la playa. look, there's somebody there at the beach. Ellos pensaban que estaba muerto. They thought he was dead. Pensaban que ya se había olvidado el Señor de ellos. They thought the Lord had forgotten about them. Pero yo quiero decirte algo. But I want to tell you something. El Señor no se ha olvidado de ti. The Lord has not forgotten Quizá about you. hubieron momentos donde tú te olvidaste de Él. Perhaps there was moments where you forgot about him. Pero te aseguro But I assure you que Él no se ha olvidado de ti.